इस्लामपुर में आके ये कहूँगा कि ये जो जगह है ये पुराने गौरव का जगह है, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है और बंगाल के हर एक जो पहलू है पॉलिटिक्स का हो या हिस्ट्री का हो या आर्किटेक्चर का हो, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इस जगह का रह चुका है। तो मैं सबको आपकी तरफ से आशा रखूँगा, विनती करूँगा कि सब अपने जो फेस्टिवल्स है अपने सारे भाईचारा के साथ सेलिब्रेट करें, एक साथ सब मिल के त्यौहार सेलिब्रेट करें और सब खुश रहे। और आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपके पुलिस एसपी एज ए फुल टीम वी आर ऑन रोड। तो জেলা জুড়ে যে আজকে মহাশিবরাত্রি পালন হচ্ছে তার জন্য জেলায় যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে আমাদের পুলিশের স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল। সেই অ্যারেঞ্জমেন্টসের জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করছি। আমরা বহরমপুর থেকে শুরু করে কান্দি, মুর্শিদাবাদ, এখন ইসলামপুরে এসেছি। সেই ভিজিটের পার্ট হিসেবেই আমরা পুরো টিম আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত জেলাবাসীকে শুভ শিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানাই এবং সবাই যেন ভালোভাবে সেলিব্রেট করে শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তা এনশিওর করতে আমরা পুলিশ রাস্তায় আছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।